चेडवांक स्वीट टूथ चड आसता कित्याक आमच्या बॉडींत दोन हार्मोन आसात, एक इस्ट्रोजन आनी एक प्रोजेस्ट्रॉन. पिरियड्स येवच्या पयलें सडावत चेडवांक क्रेविंग्स जाता, थोड्यांक स्वीट क्रेविंग, थोड्यांक स्पायसी क्रेविंग आनी थोड्यांक चॉकलेटां खावची, इट्स लायक स्वीट्स खावचे मस्तू ते क्रेविंग येता. तें कित्याक जाता? पिरियड्सा पयलें इस्ट्रोजन हार्मोन सकयल वता आनी प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन वयर वता. इस्ट्रोजन हार्मोन चड आसतना आमची एनर्जी बरी आसता, आमकां हेवी लिफ्ट करूंक या कालें काम करूंक एनर्जी आसता. आनी म्हजें एग्जाम्पल काणगोवचें जाल्यार हांव जिम्मांत 100 किलो डेडलिफ्ट करूंक शकता. बट प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन चड जातना एनर्जी लो जाता, ताकत ना म्हणून फील जाता आनी जिवा भितर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आनी पुरो चड जाता. बुक्स चड लागता कित्याक म्हळ्यार आनी एक हार्मोन आसता सेरोटोनीन, तें बी लो जाता. ताचे हेतान आमकां बूक लागता आनी आमकां स्वीट क्रेविंग चड जाता. देखून तुमकां केदाळे स्वीट क्रेविंग जाता, थोडीं सांगच्या कितलीं चॉकलेटां खाताय. इट्स ओके, तुमकां त्या टायमार ताची गरज आसा, इल्लें इल्लें खाया बट मॉडरेशनांत खाया, बिकॉज चड केल्यार आमची कॅलरी इंटेक चड जाता आनी आमी वेट गेन करता. सो आमी वेट कंट्रोल बी करयेत इफ वी आर इटींग इन मॉडरेशन. बट थोडे फावटी चड खावन वयता, गिल्ट फील करिनाकात. तुमकां तशें फील जाताना फिजिकल एक्टिविटीजांत इनवॉल्व जाया आनी मायंड डायवर्ट करा. फूड क्रेविंग जावचें पार्ट ऑफ वुमन्स लायफ. सो तें मॅनेज कशें करचें तें आमी शिकोंक जाय. ऑल द बेस्ट.